Tamala lo wulela Bamako kono kasira wolola tamala lo ye wala mini Tamala lo wulela tika kono kasira wolola tamala lo ye wala mini Bamada.net tanumbaga Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw fɛn fɛn sɔngɔnen b'a la ni wagati la foli ani tanumbaga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɔ aw sigiyɔrɔ la aw denkɛ ani aw balimakɛ don Amadu Zɛri Ɲameli ka bɔ Bamada.net bɔlɔlɔ sanfɛ an sigira i n'a fɔ lalasigila tɛnɛn o tɛnɛn an bɛ jamukan min kɛnɛma n'o tɔgɔ ko fasodenya kɛnɛ an sigir'o kɛnɛ kan ko kura bi ani Jeune Sam International Université de Kati mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛnale an da don environnement ko ani citoyenw ka rôle ye mun ye a ko la an bɛna da don o kunnafoniw na ni k'o walawala yalasa bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ la Bamanan ko kuma ma in da kelen na yani an ka taa ɲɛfɛ n bɛ kuma d'u ma fɔlɔ ko présenter an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka jamukan ye Samuda Sise bonsoir. Bonsoir. Baasi t'i la. Baasi tɛ n na. Folikan jumɛn b'i bolo ka di an filɛbagaw ma nin wagati in na. D'accord, folikan min bɛ n bolo waati in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an y'an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la i y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ Samuda Sise ne ye Jeune Chambre International Universitaire Kati o président ye ɲinan 2020 kɔnɔna na 2022 kɔnɔ. D'accord, n bɛ tila ka segin ma hakili la faamuya caman sɔrɔ la Samuda Sise kelen t'an bolo kɔrɔ ani an balimamuso dɔw fana bɛ an bɛ kuma da fana ma a ka présenter ka folikan di an filɛbagaw ma Asmau Aïssata Jara. Bonsoir. Bonsoir. Folikan jumɛn b'i bolo ka di an filɛbagaw ma nin wagati in na. Bon an filɛbaga bɛɛ fo nin wagati in na Ala k'an sigi yɛrɛ la k'an wuli yɛrɛ la. I tɔgɔ ani jamu ani e ka rôle ye jumɛn GCI kɔnɔ. Ne tɔgɔ ye Asmau Aïssata Jara ne ye observatrice ye Jeune Chambre kɔnɔna la Universitaire Kati kɔnɔna la ne ye directrice de projet n'an b'a fɔ ma prix quartier propre. D'accord, hakili la an filɛbagaw ye faamuya sɔrɔ aw ka présentation na o la yanni an ka don an ka babu yɛrɛ kɔnɔ Samuda Sise en tant que président n bɛ ɲininkali fɔlɔ tɛngu e la yala Jeune Sam International yɛrɛ ye fɛn jumɛn fɔlɔ ni ɲininka mɔgɔ mun t'a dɔn n'a fɔra k'e k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye sa Jeune Sam International ye fɛn jumɛn. D'accord, ni ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ parce que sani an k'a fɔ i bɛ fɛn mun kɛ k'a fɔ dɔn k'a fɔ i ye mun ye fɔlɔ Jeune Chambre International yɛrɛ ye denmisɛnnin jɛkulu de ye denmisɛnnin jɛkulu mun b'a ta denmisɛnnin mun si b'a ta san 18 ka taa bila san 40 na donc an bɛ évoluer domaine caman na genre n'i y'a jateminɛ kalanko sira n'an bɛ fɔ o ma ko domaine formation an bɛ formation kɛ jeunes ko parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ école la an bɛ taa école la certes mais formation dɔ bɛ k'an kun an mago bɛ formation wɛrɛ la pour que an ka se ka baaraw yɛrɛ k'an yɛrɛ ye genre entrepreneuriat b'o la ani recherche ninnu d'emploi olu caman b'a kɔnɔna na n'i bɔr'o la i bɛna domaine communautaire la domaine communautaire o ye domaine min ye min b'a to an bɛ projet an b'a jateminɛ an ka sigidaw la degun minnu b'an ka sigidadenw kan an bɛ wuli an b'an sen don o kɛlɛli la an bɛ projet communautaire réaliser o kɔnɔna na domaine internationalisme fana bɛ yen nɔ parce que an ka jɛkulu an y'a fɔ cogo min na jɛkulu de don min tɛ an fɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ a bɛ diɲɛ fan bɛɛ de donc domaine internationalisme de b'a to an ni an jɛkulu tɔn minnu bɛ diɲɛ fan tɔw la an n'u ka se ka fara ɲɔgɔn kan an n'u ka se ka connecter ɲɔgɔn na an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i bɔr'o la i bɛna domaine affaires et management la domaine affaires et management o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye minnu bɛ entreprise kɔnɔ minnu bɛ baara la ani minnu bɛ jago la parce que an ka jɛkulu mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la k'a fɔ k'i ye école den ye i jɔyɔrɔ b'a la i ye ŋɔnikɛla ye i jɔyɔrɔ b'a la i ye baganmɛrɛla ye i jɔyɔrɔ b'a la i ye commerçant ye commerçante i jɔyɔrɔ b'a la donc o domaine de b'a to an bɛ se k'an ka feerefɛnw an bɛ se k'an ka businessw an bɛ se k'u développer bakuruba la o de ye Jeune Chambre International yɛrɛ ye. D'accord, n'i ye faamuya sɔrɔ o de ye k'a fɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ Jeune Chambre International membre ye i kɛra kalankɛla i kɛra jagokɛla i kɛra baganmarala i kɛra sɛnɛkɛla ye. Effectivement dayɛlɛlen bɛɛ lajɛlen ye tant que tu as 18 entre 18 et 40 ans san 18 ka taa bila san 40 na i kunkolo tiɲɛnen tɛ donc
jogo ɲuman damadama mun an ka sigida yɛrɛ b'a ɲini mɔgɔw fɛ cogo min na n'o jogo kɔni b'i la bɛɛ bɛ se ka k'a ye i kalan i ma kalan i place bɛ yen. misaliya la jogo jumɛn bɛ se ka to ni i tɛ admis Jeune Chambre International kɔnɔ. jogo mun b'a to i tɛ se ka admis genre n'a an b'a dɔn mɔgɔ mun bɛ sigida la a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ka baara ye moto siyɛnw de donc zone kɔni mɔgɔ si t'a fɛ zone ka fara aw ka jama la olu place tɛ yen nɔ parce que ani mɔgɔ minnu an b'a dɔn k'a fɔ soulard de don mɔgɔ minnu bɛ taa gulon ni joints min fan bɛɛ fɛ mɔgɔ minnu sigida yɛrɛ la bolo ɲuman tɛ tɛnw la olu mɔgɔw kɔni parce que n'a fɔra Jeune Chambre ye a membre ye dɔrɔn i kan ka kɛ référence de fo sigida la k'a fɔ karisa filɛ de a ye tugu karisa sen nɔgɔ bon e mɔgɔ o tɛ se k'i yira ni ɲɛ ɲuman ye i tɛ se ka Jeune Chambre mɔgɔ ye. d'accord i ka kɔrɔfɔ la i da don fɛn caman na n'o bɛ tali kɛ aw ka laɲiniw na n'an m'o bila objectif ninnu kɔnɔ kɔsan na aw ye activité jumɛnw kɛ n'i bɛ se k'i da don damadɔni na k'o kan. ok kɔsan in na an ye activité minnu kɛ an ye camanba kɛ mais n bɛna damadɔni fɔ genre n'i yɛrɛ y'a jateminɛ nin bɛ san damadɔni bɔ Mali kalanko bɛɛ b'a dɔn a bɛ cogo min na an y'an sen don kalanko la n'an ka projet dɔ ye n'a tɔgɔ livre d'or ye projet min b'a to Kati kɔnɔna na an bɛ ekɔliso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka daminɛ seconde la ka taa bila lycée la an bɛ concours k'u ni ɲɔgɔn cɛ concours in kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma ɲɔgɔn dan in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka denmisɛnninw inciter u ka se ka taa kalan fan fɛ u k'a dɔn kalan nafa ka bon minnu tun bɛ kulonkɛ la u k'a kɛ sɛbɛ ye donc ni ɲɔgɔn dan fɔra fɛn fɛn na bɛɛ b'a dɔn denmisɛnninw bɛ u cɛsiri o ko la donc an y'o ɲɔgɔn dan kɛ Kati kɔnɔna na an ye école 50 ɲɔgɔn na an y'u fara ɲɔgɔn kan ka concours in k'o kun concours tɛmɛnen kɔfɛ an ye jɔnjɔn fana ta k'a di minnu fana ye sebaya ta ka tɛmɛ tɔ ninnu kan k'a yir'u la k'a fɔ n'i ye baara kɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la quoi donc an y'o projet in kɛ Kati kɔnɔna na o projet in tɛmɛnen kɔfɛ an ye projet wɛrɛ kɛ ni n balimamuso yɛrɛ bɛ nɔfɛ yan nɔ n'a tɔgɔ Asimawo ale yɛrɛ ye projet directrice ye n'a y'a fɔ cogo min na n'o ye sanuya yɔrɔ ye sanuya n'a fɔ ma ko l'assainissement parce que n'i y'a jateminɛ Kati quartier dɔw bɛ yen nɔ nɔgɔ ka ca yen trop bon bɛɛ dun b'a dɔn nɔgɔ filɛ nin ye a bɛ na ni banaw de donc pour que an ka éviter bana ninnu na an wulila an y'an hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an y'o projet bila sen kan n'a fɔra ko prix quartier propre o projet in kɔnɔna na an ye phase fɔlɔ de kɛ n'o ye conférence ye conférence in kɔnɔna la an ye mɔgɔw wele an ye mɔgɔw ladɔnniya ɲama yɛrɛ ye fɛn sugu jumɛn ye an bɛ se ka ɲama kɔlɔlɔ kisi an bɛ se ka kisi a ma cogo jumɛn na an ye mɔgɔw wele minnu bɛ ɲama yɛrɛ dɔn olu nana dɔ f'an ye ɲama kɔlɔlɔw kan o tɛmɛnen kɔfɛ an ye formation fana kɛ weekend tɛmɛnen yɛrɛ la an kun bɛ fɔ Kanbila ala n'a ye bɔlɔlɔw fɛ a bilala bɔlɔlɔ siraw fɛ yen nɔ an taara Kanbila parce que an ye jeunes bɛ Kanbila association caman bɛ yen nɔ an gɛrɛl'u la parce que Jeune Chambre filɛ nin ye fɛn dɔ b'an bolo min tɛ association caman bolo Mali kɔnɔ yan nɔ n'o ye institut de formation de la JICAI Mali o ye yɔrɔ min b'an bolo nu formateur de b'an bolo formateur mɔgɔ minnu bɛ fɛn caman domaine caman u ka dɔnniya b'u la donc u bɛ wuli u bɛ s'an ma u b'an kalan o domaine ninnu kɔnɔna na. o formation bɛ kɛ aw bɛ wari de sara u ye. o formation tɛ wari tɛ sara la. aw tɛ wari sara u ye. an tɛ wari sara u ye. ni mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka formation min olu fana tɛ wari sara. ni mɔgɔ b'a la parce que an bɛ yan nɔ an k'a fɔ ko on veut être les principaux réseaux des jeunes citoyens actifs donc denmisɛnnin jɛkulu ninnu n'a fɔra ko sigida ka ɲɛtaa mɔgɔw k'u ɲɛ jɔ an na u k'a fɔ an de don donc pour que o k'o kɛ an kelen tɛ se k'a kɛ donc association wɛrɛ bɛ sigidaw la n'a ye k'a fɔ olu mɔgɔ bɛ formation na genre entrepreneuriat kɔnɔna na olu mɔgɔ bɛ formation na n'u ye wele s'an ma an bɛ wuli an bɛ t'u former dɔrɔmɛ kelen u b'a fɔ n bɛ segin a kan dɔrɔmɛ kelen Jeune Chambre International ta an bɛ mɔgɔ la formation kɔnɔna la wa domaine camanw na citoyenneté b'o la a n'a camanbaw an bɛ mɔgɔw former dɔrɔmɛ kelen an t'a minɛ mɔgɔ la. d'accord i da magara citoyenneté min na an yɛrɛ ka bi thème bɛ o de kan i n'a fɔ i ka kɔrɔfɔ la i ko ko Aissata Asimawo Jara k'ale tun ye directrice de projet in ye a bɔra ka prix quartier propre Aissata Asimawo Jara e bɛ se ka mun fɔ an ye nin prix quartier propre in na. bon ne bɛ se ka min fɔ aw ye nin projet in ka prix quartier propre walasa ka sigidaw lasaniya an filɛ de ka nin idée de sɔrɔ nin y'a première édition yɛrɛ de an y'a sɔrɔ ɲina k'a ta walasa an bɛ se ka a lawaleya ni Ala sɔnna a ma an bɛ yala yala an yɛrɛ bɛ yala an jeunes ye an bɛ yala yala Kati kɔnɔna la an ɲɛ b'a la nɔgɔ fanga bɛ ka bonya kojugu Kati kɔnɔ donc an fana ye idée sɔrɔ an bɛ se ka idée ka sanuya walasa an n'an ma a yɔrɔ bɛɛ fɛn an bɛ se k'an jeni yɔrɔ kɔni fili a la cogo min na an ye idée sɔrɔ o la ka projet in bila en cours donc o de ye prix quartier propre in yɛrɛ ye. d'accord
prix quartier propre na ina fo bora ka fo to na yala kati jeunesse fana motivera aw demalla ni sanuya ko ina parce que déjà ni taw dron concerné ni ko salubrité o population bela jene sigida bere concerné yala jeunesse fana motivera ko so be aw ni wala ina tiɲɛ la n'a fɔra jɛya surtout jeune femme mɔgɔ yɛrɛ n'an gɛrɛ u b'a dɔn an ka baara ye baara min ye an bɛ k'an jeni yɔrɔ fili fasoko la donc an mana gɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ la an gɛrɛla kati jeune ninnu tila bɛɛ la k'a ɲɛf'u ɲɛna an ka projet ye min ye u bɛɛ b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye projet ɲuman ye i b'a sɔrɔ an bɛ gɛrɛ mɔgɔ caman i b'a sɔrɔ ni projet b'olu bolo olu yɛrɛ tun t'a dɔn u bɛ se k'a lawaleya cogo min na mais à travers nous u b'a fɔ ko olu projet in tun b'olu yɛrɛ bolo mais olu tun t'a dɔn u bɛna lawaleya cogo min ni jeune femme mɔgɔw nana n'a ye sisan nɔ donc olu bɛ fara an kan walasa an ka se ka projet in lawaleya ɲɔgɔn fɛ parce que ni jɛya ko fara surtout sigida jɛya o bɛ bɛɛ de concerné. D'accord o la président bɛ segin ma yala aw ni prix quartier propre waleya mun kɛ ni projet mun kɛ i bɛ se k'i da don avantage minnu bɛ ni salubrité la yala sa mɔgɔ minnu fana bɛ k'an filɛ u k'a dɔn sigida sanuyali a nafa ye fɛn minnu ye sigidadenw yɛrɛ kan. D'accord o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que hali ni y'aw yɔrɔ yɛlɛ i b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ sanuyalen don c'est tellement propre donc ɲaman tɛ yan foyi tɛ yan nɔ an filɛ nin an bɛ ka émission kɛ an hakili sigilen don an tɔɔrɔlen tɛ kasako la foyi par contre n'a y'a sɔrɔ ɲaman de tun bɛ yan nɔ bɛɛ b'a dɔn ɲaman kɔni o bɛ kasa de kɔfɔ parce que an ye conférence yɛrɛ min kɛ bi quartier propre cadre kɔnɔna na conférence y'a fɔ an ɲɛna bamanankan an b'a fɔ ko kasa an b'a fɔ ko suma donc kasa o bɛna ɲaman de nɔfɛ fɛn mun man di nun na quelque chose qui est désagréable donc o de ye kasa ye imagine e b'i ka so kɔnɔ i dalen bɛ sunɔgɔ la kasa bɛ ka don e ka so kɔnɔ hali sunɔgɔ i tɛ se ka sunɔgɔ i fɛrɛ ma i k'i si so kɔnɔ bana surtout an bɛ nin période mun na sisan e ka taa ɲaman bɔ da la soso bɛ na ni soso dun nana bɛɛ b'a dɔn soso bɛ na ni min ye n'a bɛ fɔ ma ko bana n'o ye paludisme ye donc ni ɲaman tɔnin bɛ ka da la ni e ma ɲaman cɛ a bɛ se ka paludisme lase ma a bɛ se ka bana wɛrɛ lase ma i n'a fɔ choléra b'o la a n'a bana caman bɛ yen nɔ ni a bɛ sɔrɔ ɲaman cadre kɔnɔna na donc n'an y'an ka yɔrɔ saniya an ye ɲaman cɛ ka bɔ yen nɔ donc o ka ca ala fɛ a b'an kisi ka bɔ bana caman na. D'accord an ye GC Jeune Femme International Université de Kati Jeune Femme International Université de Kati d'état la excusez an ye aw ka waleya caman o bɛ bɛn Kati mara de kɔnɔna la walima aw ka activité caman bɛ kɛ Kati de kɔnɔna la a yɔrɔ tɔw fɛnɛ la i n'a fɔ Bamakɔ n'a lamini na yala Jeune Femme International dɔw fana bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Bamakɔ kɔnɔna la n'olu fana ka activité ka kɛ yan nɔ an n'u bɛ en contact fana. o fana ɲininkali in fana diyara n ye parce que Jeune Femme International n y'a fɔ cogo min na an tɛ Kati dɔrɔn an tɛ Kulukoro région dɔrɔn kɔnɔ an tɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ an tɛ Afrique dɔrɔn an bɛ diɲɛ bɛɛ de donc sigida Mali région bɛɛ Jeune Chambre b'a kɔnɔ chaque région et plusieurs cercles aussi genre n'i ye Kati ta ka taa cercle le Jeune Chambre fila bɛ Kati Jeune Chambre Kati bɛ yen nɔ Jeune Chambre International Universitaire Kati bɛ yen nɔ n'i nana Bamakɔ kɔnɔna na a camanba de bɛ Bamakɔ kɔnɔ aujourd'hui à Bamakɔ on a 10 organisations de la Jeune Chambre Internationale Bamakɔ Ciwara bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ka baara fanba yɛrɛ ye ɲamanko ye Bamakɔ Jise Bamakɔ bɛ yen nɔ Jeune Chambre International Bamakɔ Espoir bɛ yen nɔ Universitaire Bamakɔ Espoir bɛ yen nɔ a n'a ɲɔgɔnna caman. donc ninnu fara-faralen bɛɛ mais a bɛɛ ye toujours Jeune Chambre International in de ye quoi. a bɛɛ ye Jeune Chambre International Mali in de an fana ka bureau national fana bɛ yen nɔ n'o yɛrɛ ye an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye président le sénateur Kalifa Jakite ale de y'an ka président bɛɛ fana ka président ye o ye bureau national ye donc an bɛɛ bɛ relation b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali projet dɔw bɛ yen nɔ an bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ dɔ bɛ se ka taa Kati an bɛ taa projet dɔw kɛ yen nɔ an bɛ se ka taa Bamakɔ an bɛ na projet dɔw kɛ yen nɔ an bɛ se ka taa fo Kayi an bɛ se ka taa Tombouctou Mali yɔrɔ bɛɛ an bɛ se ka bɔ hali Mali kɔnɔ ka taa sous région na ka taa o projet dɔw kɛ yen nɔ ani yen Jeune Chambre ni ɲɔgɔn cɛ ka yɛrɛ k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye an bɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ la. d'accord don n'a nataw la yala i n'a fɔ a bɔra ka projet prix quartier propre min kɛ nin don n'a nataw la projet b'a bolo qui vont à l'envers de l'environnement minnu bɛna ta ka an ka sigidaw sɛgɛrɛ mun fana tɛ yɔrɔ furan dɔrɔn parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ɲaman dɔrɔn tɛ kɔlɔlɔ ye sigida la. d'accord bon o yɔrɔ la an ka projet dɔ wɛrɛ fana bɛ yen nɔ parce que n'i ko sigida yɛrɛ sigida dan tɛ ɲaman dɔrɔn ye réchauffement climatique fana bɛɛ b'a dɔn o ye fɛn ye fɛn min bɛ k'an sɛgɛn sisan o kɔnɔna na o projet dɔ fana labɛnnen don an bolo sɔɔni dɔrɔn an bɛna o kuma an bɛna o kan bɔ n'o ye un membre NR an ye jateminɛ k'a fɔ bɛɛ bɛ tobili kɛ lɔgɔ ni charbon na lɔgɔ dun a bɛ bɔ min i bɛ yiri dɔ de kari pour que ka se ka lɔgɔ ni charbon sɔrɔ donc o hukumu kɔnɔna na de an y'an sigi an ko an kɔni tɛ se ka mɔgɔw bali yiri tigɛw la mais an bɛ se ka min kɛ n'o ye yiri mun tigɛ an bɛ se ka yiriw remplacer n'o ye reboisement ye donc o hukumu kɔnɔna na sɔɔni dɔrɔn an bɛna projet dɔ b'an bolo n'o ye un membre NR
an bɛ n'o projet réaliser n'o ye ka yiri dɔw turu an bɛna au moins yiri 100 ɲɔgɔn na an bɛ n'o tugu kati cercle kɔnɔna na. D'accord. Merci hakili la an filɛbagaw bɛ ka faamuya caman sɔrɔ nin walawalali na o la Aïssata Asma'u Jara aw en tant qu'observatrice aw kelen ka nin prix quartier salubrité min ka sigida la yala toi-même tu as été satisfait des résultats et nisɔndiyara résultat la. Ni a daminɛ komi a ma ban fɔlɔ an bɛ daminɛ la an bɛ ka taa cogo min fɔlɔ a kɔni bɛ ka kɛ a ka d'an ye cogo min an bɛ ka taa cogo min a bɛ ka kɛ ten. Yɔrɔ bɛ ka sanuya bon projet in filɛ nin ye an y'a kɛ a bɛ phase 3 de la an bolo donc phase fɔlɔ n'o tun ye conférence ye ka musow wele muso minnu bɛ quartier ninnu kɔnɔ an kɛlen ka quartier damadɔ de ta an y'a jateminɛ nɔgɔ ka bon quartier min na kosɛbɛ an kɛlen k'o quartier damadɔ de ta sisan donc ka muso kulu ninnu fara ɲɔgɔn kan quartier o quartier a n'a muso kulu k'olu fara ɲɔgɔn kan sisan nɔ donc ka première phase in na sisan nɔ o la an ye mɔgɔ wele min bɛ ɲamanko ɲɛdɔn donc n'o o conférence kɛra an y'o kɛ o tun ye phase fɔlɔ ye phase filanan o conférence mun kɛra o bɛ n'a fɔ sensibilisation ka taa mɔgɔw ladɔnniya ɲamanko voilà o yɛrɛ de don k'u ladɔnniya ɲamanko la ɲaman bɛ kɔlɔlɔ min lase mɔgɔ ma ɲaman bɛ min kɛ donc k'o ɲɛf'u ɲɛna yanni ka mɔgɔ bila k'a ka yɔrɔ lasanuya i b'a f'a ye fɔlɔ sanuya yɛrɛ ye min ye walasa yanni a k'a lasanuya a k'a dɔn min don donc o ye phase fɔlɔ ye phase filanan o ye an bɛ journée de salubrité organiser quartier in bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛ yɔrɔ furan heure dɔ mana se u b'a jɔ o la an bɛ taa ɲaman ninnu ta ka poubelle d'u ma o la u bɛ ɲaman ninnu n'u bɛ quartier ninnu furan n'u bɛ u ka yɔrɔ furan u k'a kɛ poubelle ninnu kɔnɔ pour que u kana n'a bɔn dalala ninnu na. D'accord. Donc n'a faamuyara aw ye phase de sensibilisation de kɛ fɔlɔ aw ye conférence kɛ ka mɔgɔw ladɔnniya mais ɲamaw cɛli ma daminɛ fɔlɔ. O ma daminɛ fɔlɔ. D'accord. J'espère que don n'a nataw la n'aw bɛ cɛ mɔgɔw ka contribuer a la kosɛbɛ yalasa Kati ka kɛ ville propre ye. O la président i ka kɔrɔfɔw kɔnɔ i tun y'i da don yɔrɔ dɔ la n'o bɛ tali kɛ formation na an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ Jeunes Femmes International mɔgɔw n'u ka formation bɛ kɛ yala c'est à l'interne ou bien mɔgɔw b'a ladɔn cogo di ko ni formation bɛ yan ko n'i tɛ Jeunes Femmes International kɔnɔ communiqué de bɛ kɛ wa ou bien il faut être membre de pour i ka bɔ ni kalama. Bon an ka formation ninnu tɛ c'est pas parce que il faut que tu sois membre non parce que n'an bɛ formation fɛn fɛn kɛ an b'a bila bɔlɔlɔw fɛ hali n b'a dɔn k'a fɔ ni fɛn fɛn bilala bɔlɔlɔ siraw fɛ kɔni o ye bɛɛ ka se ka i ka tata ta la de jeune ou jeune i mana na an ka formation kɛyɔrɔ la je le dis encore la porte est ouverte à tout le monde tant que tu es jeune entre 18 et 40 ans ni nana an ka formation na parce que an b'a bila Facebook sanfɛ an b'a bila ka page dɔn ou a b'a to k'a bila fɛnɛ page minnu bɛ qui sont structurées pour les enfants page minnu bɛ information di a b'a d'olu fana u b'a communiquer ou aw yɛrɛ ka page dɔrɔn de don. Bon an ka formation dɔ bɛ yen nɔ olu ye à l'interne an b'olu bila an ka page dɔrɔn sanfɛ mais formation wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu tɛ bila an ka page dɔrɔn sanfɛ genre projet dɔ fana b'an bolo min ye ka an b'a wele RECAP ka Kati jeune association des jeunes bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka formation 2 jours de formation k'olu kun ani partage d'expérience o fɛnɛ n'an b'o kɛ sisan an b'o bila an ka page sanfɛ an b'o bila page wɛrɛw sanfɛ min t'an dɔrɔn ka page ye pour que association fɛn fɛn bɛ Kati olu bɛɛ ka se ka bénéficier voilà a ko bɛ ten de. D'accord an hakili la faamuya caman sɔrɔla nin na o la kuma welekan jumɛn bɛ e bolo k'a di an filɛbagaw ma nin wagati na minnu sɔgɔlen b'an na don n'a nataw la u kan ka comportement minnu ta vis-à-vis de l'environnement u kan ka waleya minnu ta ka don an ka sigidaw ma. Bon welewelekan mun bɛ n bolo ka di an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma o ye adamaden filɛ nin ye quoi sani i ka fɛn dɔ bɛ yen nɔ i b'a jateminɛ fɔlɔ de il faut voir toi-même d'abord e yɛrɛ filɛ nin ye est ce que n'i ye tile kelen tile fila k'i ma ko a bɛ min k'i la n'i y'o dɔn dɔrɔn i kan k'a dɔn n'i ye ɲaman fana bɔ i ka da la a bɛ da degere cogo min na i kan k'a dɔn n'i ye yiri tigɛ i ma yiri wɛrɛ turu a bɛ min kɛ suma filɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn suma ye fɛn min ka ɲi an ma ni suma tɛ yen nɔ hali ni yiri tɛ yen an b'a fɔ yɛrɛ san yɛrɛ nali bɛ kɛ baara ye an ma donc n'i y'a dɔn san nafa ka bon i ma i kan k'a dɔn i kan ka yiri turu i kan k'i sen don yiri turu la n'i b'a dɔn ɲaman bɛ bara la san ma bi bi in na i tɛ dɔgɔtɔrɔso la i b'a sɔrɔ paludisme bɛ mɔgɔ caman de la donc n'i y'o jateminɛ dɔrɔn i yɛrɛ kan k'a dɔn n man ka ɲaman bɔ yɔrɔ bɛɛ n kan ka sigida lakana hali n'i ye mɔgɔ ye genre tout de suite ne donna yan nɔ a ye ji di yan n'i bɔra i bɛ taa poubelle lajɛ ne ye ji min n ma sɔn ka mana fili kɛnɛ ma i y'a bila poubelle kɔnɔ k'a yira k'a fɔ i ka sokɔnɔna dɔrɔn tɛ o hali n'i bɔra i bara i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i kan ka comportement min sugu de ta i kan ka jɛya walew i kan k'olu de kɛ donc n b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ avec ta permission n bɛ
Katika mais malien bela jile welen yorina avec les projets prix quartier propre parce que projet ya fo chokomna asma ya dadola ay première phase ke to deuxième phase ça demande vraiment des moyens parce que jele ya ko fene mo kelen ko wote donc en kanga kati quartier chamali la sania donc wala am mo be demer la parce que jean international fene fontambolo ay be cotisation de ke ka fo gouvernement warro blaye ko refe wotene ka fo ONG do be ka influencer ke refe non ay rebe warre ba cotisation. C'est avec ça et l'aide des personnes de bonne volonté et aussi des partenaires à maïs projet ok donc ni mogo bi seka an temeni projet ko nana mogo katika jea ko ya kuwe ambe wole la sama aka seka an teme pour que seka ni projet c'est akuna d'accord on a ngali tumna se ama ore ka don yala est-ce que état be ko deme ni wale an mais il pourra ko korfo di ça mais est-ce que offre sera faso ma ta deme ni mo ma o deme wa si ambe se faso ma yoro dola faso ba an deme mais ka foko wa do blalen baye jar budget la chaque année mi ta ka dama oté mais projet do be no ani faso bi jaka ñoo fe ONG est-ce que ONG fana be ka baraka no est-ce que ba ka deme ni ONG fana fe na ba ka wale an si ame deme ni ONG on fait ONG yere do ba deme même tout récemment un projet do fana qui avec Team Peace au projet c'était pour sensibiliser la population sur l'extrémisme violent donc aller le terrorisme aye au projet qui avec Team Peace lui a démo projet na aye jagale wala nunu ayo kuma fo si dala mo ye au projet na anu ya ke ñoo fait voilà d'accord asma e fana ka kuma kan mami bolo ka di en fleur bako ma concernant quoi sanua matrafa sigi dawla bon kuma kan mene bolo doron wa fu na ñani ka fo kibe ko ke mo wala sa mo ka iba ke iyere ni kama folo kana ke kiba ke mo kama je ko ni yo ke ko ni iyere an ni mo ma kana fo fene kibe ko ke wala sa mo ka do ye be fendo ibe je ke wala sa iyere ni kama preza fo to gumna sanno ali mana bo kene ma chercher imana ala e duguma imana pointer duguma imana fene duguma na mai ata ga fli nyamana nyama ko ni nyama mai mo ko shise ngoro donc en deme an mogo be deme fene la projet na donc ni mogo mi se ga en deme projet wala sa mi se ga deuxième phase ke to gomna donc o be jan yere de d'accord akilla famia chama sorla ni korfon na nyana nga jamu ka datu alsa me kuma ga laban se ko ma samuda sise e ga kuma ga laban juma nyana nga jamu ka datu bon daga kuma ga laban yere ka ere fo folo ay parce que ni kenen fene te kenen mu be sot ma be donc amba fo mais fo amba ka équipe bela jelen fo amba wala ñumanto en même temps amba ñini jeune to fane fe jeune chambre internationale certes ambe en ambior chamana mais am go be jeune to fane la parce que am se ka doké mais na fara ñogonga ambe ko bareke donc jeunesse nous sommes ouverts à tous les jeunes du Mali donc mogo ibado idée do bela mogo ibado bi se an deme sra mu fe i kana faranga an ka se ka an ka jamana ye k'an sago ye ala ka jamana ye basigi ala k'an sago d'an ma merci d'accord ola Aïssata Asma o fana ka kuma ka laban ye jumɛn yana an ka jamu kan datugu n ka kuma ka laban m'aw yɛrɛ fo an ka invité la ka na ka plateau ka na an ka projet ɲɛfɔ donc an b'aw yɛrɛ fo la donc an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali basigi k'ala bénisse le Mali. D'accord an filɛbagaw an minnu sɔgɔlen b'an na nin wagati in na m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin tun ye aw tulo ani aw ɲɛ garisɛgɛ Bamada.net la nin wagati in na aw k'an bɛn tɛnɛ wɛrɛ wasalaam.